नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया। मवेशी तस्करी मामले में आज एक बार फिर से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि कल ही आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के जज और इस मामले की सुनवाई कर रहे जज राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा एक पत्र मिला था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आज उन्होंने अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं दी तो उनके पूरे परिवार को ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में आज जब अनुव्रत मंडल को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया तो वह प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। आसनसोल अदालत परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र को किले में तब्दील कर दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। অর্ডারে দেখুন আমরা জামিনের আবেদন করেছি, সেই জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আগামী 7 তারিখ অবধি ওনার জুডিশিয়াল কাস্টাডি হয়েছে। 1 তারিখে ওনার যে মোবাইলগুলো সিএফএসএল পাঠানো যে আবেদন ছিল সিবিআই এর সেটা এই মুহূর্তে গ্রাহ্য হয়নি, আজকে হিয়ারিং হয়নি। তো 1 তারিখ আদালত মহামান্য আদালত সেই দিন ওই সিএফএসএল এর যে হিয়ারিং সেটা ধার্য করেছেন। অনুব্রত মণ্ডলের থেকে যে দুটি মোবাইল ফোন সিজার হয়েছিল সেই সিজার ওনারা চেয়েছিলেন সিএফএসএল এ পাঠাতে, তাতে আমরা অবজেকশন দিয়েছিলাম, সেটা 1 তারিখে হিয়ারিং ধার্য হয়েছে। ইন্টারোগেশন করতে পারবে জেলে গিয়ে এরকম একটা অর্ডারে লেখা আছে। দেখুন ইন্টারোগেশন করতে পারবে, তখন আমরা অবিলম্বে আমরা তার প্রতিবাদ করি। তারা আমরা এটা বলি যে ইন্টারোগেশন করাটা এই মুহূর্তে যেহেতু একজন অসুস্থ মানুষ তাকে ইন্টারোগেশন করাটা সঠিক নয়। যদিও মহামান্য আদালত সেই আবেদন সিবিআইয়ের মান্যতা দিয়েছেন সেই আবেদনে, কিন্তু তার সাথে এটাও বলেছেন যে যদি ওই আবেদন যদি ওনারা আদৌ ইন্টারোগেশন করতে যান তাহলে সব ধরনের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ওনাকে দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। আপনারা মানে অনুব্রত মণ্ডলের যে প্রভাবশালী তত্ত্ব বা যে ওটা আদালতে যা বলেছি এরপরে আর আমি জাস্ট অর্ডারিং পার্টটাই বললাম। থ্যাংক ইউ। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के उपचुनाव में आशा अनुरूप तरीके से टीएमसी प्रत्याशी विधान उपाध्याय को भारी मतों से विजयी हासिल हुई। इसे लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आसनसोल टाइम्स ने इसे लेकर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी और मानस दास और 41 नंबर वार्ड पार्षद रणबीर सिंह उर्फ जीतू सिंह से बात की। आज जो ये जीत मिली है 6 नंबर वार्ड के उपचुनाव में, इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, ये जीत यकीनी था, इसलिए कि पूरे बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही हैं उन्नति का, विकास का, डेवलपमेंट का, पंचायत से लेके लोकसभा तक का बंगाल का जितना भी चुनाव है, तृणमूल कांग्रेस के साथ में आवाम का आशीर्वाद, मोहब्बत, दुआ, प्यार है। इसलिए इसमें कोई द्विधा नहीं था कि वहाँ पर कुछ होगा। दूसरी बात है कि 6 नंबर वार्ड के लोगों को हम लोग मुबारकबाद देते इसलिए कि उन्होंने अपने वार्ड की तरक्की के साथ साथ पूरे आसनसोल के तरक्की के काम को तेज़ी से, और आसनसोल के आवाम जितनी सहूलत के साथ मेयर से रब्ता कर रहे थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए विधान उपाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब किया। इसके लिए उस इलाके के लोग और वहाँ का हमारे तृणमूल कांग्रेस के जितने परिवार के लोग हैं सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। विपक्ष के उन आरोपों का क्या कहेंगे कि ये रिगिंग हुआ है? और देखिए, जिनके पास लोग नहीं हैं पोलिंग एजेंट में बैठने के लिए, बूथ एजेंट में बैठने के लिए, वार्ड में काम करने के लिए लोग नहीं हैं। वोट के दिन आपने देखा होगा कि भाजपा वाले जो JK नगर के पास में हाईवे में चित्कार कर रहे थे, उनके पास में स्थानीय मुकामी कोई लोग नहीं थे, बाहर से लोग लेकर आए थे।
तो वो तो इस तरह के बोलेंगे, उनको अपना ऐप छुपाना है। उनके पास में कोई आदमी नहीं है, कोई कर्मी नहीं है। और दिल्ली में बीजेपी को पूरा हिंदुस्तान का आवाम देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है कि दिन प्रतिदिन किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ रहा है। 34 साल का वामफ्रंट सरकार को भी आवाम देखा, जो बंगाल का विकास में कितना बाधा था, और आज कितना तेज़ी के साथ उन्नति हो रहा है, डेवलप कर रहा है बंगाल। आज ये 6 নম্বর ওয়ার্ডের যে ইয়ে হলো উপচুনাবে ফয়সলা এলো, ডিসিশন এলো, এই বিষয়ে আপনার কি মত? দেখুন, এই 6 নম্বর ওয়ার্ডে যে আজকের ফয়সালাটা অলরেডি মানুষ আগেই করে নিচ্ছে, শুধুমাত্র আমাদের সার্টিফিকেটের অপেক্ষায় ছিলাম। তা আমরা তো আগেই বলেছিলাম যে আমরা বিপুল ভোটে জিতব, তার প্রমাণ আপনারা পেলেন এই ভোটে। প্রায় 5,500 ভোটে মেয়র 6 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতে এলেন, এবং সমস্ত মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসায় তিনি যেদিন নাম ঘোষণা হয়েছিল সেদিনই 6 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন যে কখন বিধান উপাধ্যায় আসবে এবং কখন তাকে ভোট দেবো, কবে 21 আগস্ট আসবে, সেই দিনের জন্য মানুষ অপেক্ষায় ছিল। ভোট দিয়েছেন, বিপুল ভোটে তাকে আশীর্বাদ করেছেন, এবং আশীর্বাদ করছেন এই কারণে যে তিনি কাজের মানুষ, তিনি কাজ করতে ভালোবাসেন, এবং তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন, এবং তার যে কর্পোরেশনের যে দরজা, মেয়রের যে দরজা আছে, যে দরজাটা সবসময় খোলা থাকে, সাধারণ মানুষ যাতে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে, সমস্যার কথা বলতে পারে। হ্যাঁ, কাজেই 6 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা কাজ করার একটা সুযোগ তারা দিয়েছেন, এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের কাজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জামুরিয়া বড় যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোতেও অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে, এবং সর্বোপরি পুরো আসানসোল নতুনভাবে আবার গড়ে উঠবে, এই আশা তার কাছ থেকে সকলেই রাখে। আজকে যে বাই ইলেকশন হলো 6 নম্বর ওয়ার্ডে, যা রেজাল্ট হলো, আপনার প্রতিক্রিয়া? প্রথমত গোটা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম বাংলার থেকে শুরু করে শহরে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে সাধারণ লোকের জন্য, বিশেষ করে গরিব শ্রেণীর জন্য যে সমস্ত কাজ করে গেছে তার একটা এফেক্ট আছে। আর সেকেন্ডলি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছিল, বিধান উপাধ্যায় আমাদের বিগত যে 6 মাস কি 1 বছর কাজ করেছে, ওপেন করে দিয়েছে, ওপেন ডেমোক্রেসি যাকে বলে, দরজা খুলে দিয়েছে। যে আসছে, যখন যেমন আসছে লোকের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের কাজ করে দিয়েছে, তারপরে হাসি মুখে কাজ করেছে। তো এরম ক্যান্ডিডেট তো ওই অঞ্চলে নাই। তো ন্যাচারালি বিধান উপাধ্যায় জিতবে এটা আমরা জানতাম, সবাই মিলে জানতাম, এবং এলাকার লোকও খুব ভালোবেসেছে, যার ফলে এই আমাদের এই 6 নম্বরের সিটটা আমরা এত ব্যাপকভাবে জিতেছি। এই যে একের পর এক নির্বাচন বলুন, উপনির্বাচন বলুন, তাতে যে টিএমসি বিপুল ভোটে জয় লাভ করছে, এটার পিছনে কি কারণ আপনি বলতে পারেন? মমতা ব্যানার্জির কাজ, দুরন্ত কাজ। বেঙ্গলে সাধারণ লোকের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে শুরু করে, রেশন থেকে শুরু করে, বাচ্চাদের পড়াশোনার থেকে শুরু করে, তারপরে যে সমস্ত গরিব লোকদের আমরা বিয়ের টাকা তুলে দিতাম পাড়ায় পাড়ায়, সেটা এখন তুলতে হচ্ছে না। বিয়ে হলেই তার টাকা পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে। এই সমস্ত কাজ, ক্যান্সার হলে তার এরকম কত স্কিম বলবো, এই সমস্ত স্কিমগুলো সাধারণ লোকের জন্য, জনমুখী কাজকর্ম, এটা সাধারণ লোকের জন্য করেছে, যার প্রতিক্রিয়া আমরা যে কোনো ইলেকশানে যতই বিজেপি লোক নেই, জোর নেই, লোকের পাশে দাঁড়ানোর নাম নেই, এই সমস্ত উল্টোপাল্টা অজুহাত দিয়ে দেয়। এরা তো লোকের কাজ করে না, সাধারণ লোকের পাশে দাঁড়াবার ওদের ক্ষমতা নেই। সাধারণ লোকের পাশে আমরা যারা কাউন্সিলররা আছি বিভিন্ন এলাকায়, পাড়ায় পাড়ায়, তারা প্রতিটা লোকের পাশে দাঁড়াই। তারপরে এত সুন্দর মমতা ব্যানার্জি গোটা পশ্চিমবঙ্গে এই সাধারণ লোকদের সেবা করছে প্রতি মুহূর্ত, তার একটা প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে আছে, মানুষ ভালোবেসে ভোটটা দিয়েছে। তো বিধান উপাধ্যায় জিতেছে, আরও বেশি ভোটে জেতা উচিত ছিল, আশা করেছি। आज जो वार्ड नंबर 6 में उपचुनाव हुआ, उसका आज नतीजा आ गया, और कहा जा सकता है कि आशा के अनुरूप ही टीएमसी प्रत्याशी विधान उपाध्याय जी को भारी बहुमत से विजय हासिल हुई। क्या कहेंगे आप? जो आज नतीजा आया है, सबसे पहले तो मैं विधानदा को, उनकी टीम को, और प्रत्याशी को बधाई देता हूँ। और 6 নম্বর ওয়ার্ডে 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 6 নম্বর ওয়ার্ডে
बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। वो जीतने का, इतनी बड़ी जीत हासिल करने का कारण एक ही था, मुद्दा एक ही था। विधानसभा पिछले 6.25 महीने से या 5 महीने से जो उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा लोगों के लिए खोल के रखा था, वीआईपी कल्चर जो उन्होंने ख़त्म किया था, और उन्होंने इसके अलावा जो अपना दिल का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल के रखा था, तो आसनसोल 106 नंबर वार्ड की जनता ने सोचा कि इससे बढ़िया हमको कैंडिडेट या एक दादा, किसी का भाई, किसी का लड़का नहीं मिल सकता है। और विधानसभा को मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँगा कि आपने अपने पिताजी का नाम रोशन किया है, और आपके पिताजी जो एक ईमानदार से ज़्यादा ईमानदार नेता थे, जो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते थे, उससे आप आगे तो नहीं बढ़ सकिएगा, किंतु कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि लोगों तक पहुँचे, लोगों की सेवा करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधान उपाध्याय एक ज़मीन से जुड़े बॉय नेक्स्ट डोर, आप कह सकते हैं, इस तरह के वो इंसान हैं। आपने विधान उपाध्याय के पिता श्री मानिक उपाध्याय जी का जिक्र किया, तो आप तो बहुत दिनों से उनके साथ भी, आप उनके सहकर्मी रह चुके हैं मानिक उपाध्याय जी के, तो कितना प्रभाव आप देखते हैं विधान उपाध्याय पर, मानिक उपाध्याय के जीवन का और आदर्शों का? देखिए, एक पिताजी का नाम तो एक बेटे के ऊपर में, परिवार के ऊपर में रहता ही है, मगर जितनी ईमानदारी से एक पिता के दिए हुए आशीर्वाद को विधान उपाध्याय जी ने निभाया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम यंग जनरेशन के आदमी ये काम कर सकेंगे। और आज 106 वार्ड की जनता के विधान उपाध्याय जी एक रोल मॉडल बन गए हैं कि उस बंदे पे कुछ है और वो कुछ करके दिखाएगा। आसनसोल कॉरपोरेशन में जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, उन्होंने कुछ एक उदाहरण, एक टेलर दिखाया 5 महीने में, किंतु अभी 4.5 साल में वो उसको करेंगे। एक पानी की समस्या, वो रात दिन लगे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, वो दूर करेंगे। और भी जो समस्या है उसको दूर करेंगे। और विधान उपाध्याय जी को मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप पानी का MIC, इलेक्ट्रिक का MIC, PWD ऐसे आदमी को दो, बोरो चेयरमैन ऐसे आदमी को बैठाइए, मुलाय घटक को साथ लेके विचार करके, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, जो कुछ जानते हों कि पानी कैसे आएगा, पानी का कौन पंप लगाएगा, समर्शियल पंप ना बूस्टर पंप, मोटर क्या है, कहाँ से आएगा, ये उनको जानना होगा। हम MIC बन जाएंगे, हमको ABCD ने पता है, हम MIC क्या करेंगे, जो इंजीनियर हमको बताएगा हम उसी में करेंगे। अपना भी होना चाहिए, दरकार पड़ेगा। अब बहुत से इंजीनियर यहाँ कोल फील्ड है, इसको है, बहुत से इंजीनियर रिटायर्ड है, उनको हायर कर लें। आपने विधान उपाध्याय की जीत के बारे में कहा, लेकिन एक राजनीतिक सवाल भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है भाजपा को लेकर या विपक्ष को लेकर, यूँ कहें तो बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और पिछले उपचुनाव में भी जो 6 नंबर वार्ड में हुआ कि TMC धांधली कर रही है, रिगिंग कर रही है, बूथ कैप्चरिंग कर रही है, ऐसा करके वो चुनाव जीत रही है। इस बार भी आरोप लगाया गया कि भाजपा के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, मार के भगा दिया गया, आप लोगों भी आरोप लगा, तो इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भाजपा जो है ना, वो पैसे के दम पर राजनीति करती है, वो वोटर खरीदती है, किंतु विधान उपाध्याय जी जैसे बंदे के सामने वो पैसे दे के भी वोटर को नहीं खरीद सके। उसका कारण एक ही था कि वो एक गांव के आदमी हैं, वो लोगों से जुड़े हैं, और लोग जानते हैं कि 5 महीने में जो उन्होंने कर दिखाया, 4.5 साल में वो क्या करेंगे, एक उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण है, उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला ऑफिस का। हिंदुस्तान में ऐसा कोई मेयर आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस का दरवाज़ा खोला, कोई बत्ती नहीं है, जो जाता है साइन कर देता है, ठीक है ना। उसी तरह लोगों को भी पता लगेगा कि वो जो करके दिखाएंगे
वो नहीं, कोई नहीं कर सकेगा, मगर उनके ऊपर मुलाय घटक साहब का, ममता बनर्जी का हाथ है। और वो एक 106 वार्ड में, जैसे आज रोल मॉडल बोलिए बंगाल के अंदर में, तो ममता बनर्जी सबकी रोल मॉडल है। और भाजपा का क्या कहना है, वो तो नंदीग्राम में भी पता लग गया, परसों दिन कोई रिजल्ट निकला नंदीग्राम में, वहाँ भी पता लग गया भाजपा का है कौन। भाजपा तो एक तो IPL टीम है, इधर से 10 ले MLA, उधर से पार्टी से 15 MLA पैसा दे के खरीद लिया, भाजपा की टीम बन गई। आज भाजपा के जो एक वाइस प्रेसिडेंट है ऑल ओवर इंडिया का, क्या नाम है उनका, दिलीप घोष, वो बोलते हैं वो अपनी ही CBI टीम को ऊपर एलिगेशन दे रहे हैं। वो कब क्या बोलते हैं पता नहीं। और उसी के पद पर यहाँ जो भाजपा के नेता हैं, चाहे जो भी आज भाजपा के नेता आसनसोल में हैं, वो तो सब TMC से या कांग्रेस से गिए हुए हैं ना, खरीदे हुए हैं। तो खरीदा हुआ माल ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ये सब एक आम होता है पेड़ में पका होता है, जिसको खाने में बहुत मज़ा आता है। एक आम होता है कार्बेट में पकाया होता है। ये जो भाजपा का नेता लोग ये सब कार्बेट में पकाया हुआ है। चलिए, आपने अच्छा उदाहरण दिया। और एक बात और है कि राजनीति में परसेप्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचते हैं, खास करके जनप्रतिनिधि के बारे में या जो सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि एक सादा जीवन उच्च विचार की बात उन्होंने कही थी अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से। आप एक पार्षद हैं, लेकिन इससे पहले आप एक खुद बिजनेसमैन भी हैं, तो आप ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं में आपका शुमार होता है। आप कहीं भी कभी भी चले जाते हैं, स्कूटी से सफ़र करते हैं, तो इसके पीछे ममता बनर्जी के आदर्शों का कितना हाथ है और कितना आप खुद अपने दिल से ये काम करते हैं। देखिए, लोगों का सेवा करना ज़रूरी नहीं है कि लोगों का सेवा करिए आप MLA बन के, MP बन के, राज्यसभा MP बन के, पंचायत का प्रधान बन के, काउंसलर करके। सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, खुदीराम जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो कोई MLA MP नहीं थे। इन्होंने नाम कमाया, लोगों की सेवा की, और हम आज काउंसलर बने हैं। किंतु ये मेरा एक हॉबी था कि लोगों की सेवा करना। अगर हम 10 रुपये कमाते थे तो हम उसका 10% लोगों पर हम देते हैं। आज ममता बनर्जी, मेरे पास गाड़ी है, मैं इनकम टैक्स पे हूँ, मेरे पास गाड़ी है। आज कोल इंडिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेक्निकल ECL में, BCCL में, हमको बुलाया जाता है कि मेरा कंपनी को आया, हम देखते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी ने कहा कि आप आदमी से मिलिए, पैदल मिलिए, स्कूटी में। हम आज ममता बनर्जी के कहने से पहले मैं स्कूटी में ही घूमता हूँ। ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया था कि आप कुछ दिन पहले लोगों से मिलिए, ग्रास रूट में जाइए, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल जाइए, टोटो में जाइए, रिक्शे में जाइए, स्कूटी में जाइए, ठीक है। हम ममता बनर्जी के कहे कदम पर हम चल रहे हैं, हम स्कूटी में ही घूम रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं वार्ड के कि अरे जीतू बाबू, आपका पास तो गाड़ी है, आप स्कूटी में घूमते हैं। हम बोले जब तक आप लोग की समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकूंगा, तब तक मैं गाड़ी में नहीं चलूँगा इस वार्ड के अंदर में। और ये काम मैं तभी कर सकूंगा जब मुलाय घटक साहब और विधान उपाध्याय जी का आशीर्वाद रहेगा इस वार्ड के ऊपर। और आशीर्वाद है, जो काम पिछले 25 साल से नहीं हो सका वो 6 महीने में मैंने करके दिखाया है। और 5 साल का समय है, अगर विधानदा का मुलाय घटक साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं 2 साल में पूरा कर दूंगा करके। तब लोग अगर मुझे बोलेंगे गाड़ी में चलिए तो मैं गाड़ी में चलूँगा, घोड़े में बोलेंगे घोड़े में चलूँगा। जाने में क्या है, अरे दुनिया कुछ लेके कोई नहीं आया, ना कुछ लेके जाएगा। कबीर जी ने कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, है कबीर क्या लागे मेरा। और आज की राजनीति घमंड पर नहीं चलती है, प्यार मोहब्बत से चलती है। और प्यार मोहब्बत जितना विधानदा 106 वार्ड के लोगों को देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और दे सकेगा। विधानदा अपनी आगे चलून, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। মোলায়দা জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ।
आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यह भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे और बप्पा चटर्जी पत्रकारों से रूबरू हुए। आज के संवाददाता सम्मेलन के दौरान भाजपा नेताओं ने 2 मुद्दों पर अपने विचार पत्रकारों के समक्ष पेश किए। उनमें से पहला मुद्दा आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के जज को किसी बप्पा चटर्जी द्वारा धमकी भरा पत्र लिखे जाने का था। नमस्कार, आज के हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कन्फारेंस रेखेছি আপনাদের সবাইকে আর যারা প্রেসে যারা এসেছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। দুটো বিষয় রয়েছে। একটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে বাপ্পা চ্যাটার্জি বলে তৃণমূলের একজন যে অনুব্রত মণ্ডলের লোক আছে, সে আমাদের আর সিবিআই কোর্টের বিচারপতিকে আর হুমকি চিঠি দিয়েছে। আর এই বিষয়টাতে আমাদের আর যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল জেলার জিএস বাপ্পা চ্যাটার্জি, যিনি আমার পাশে বসে আছেন, আর তাকে জড়িয়ে আর তৃণমূল প্রচার করছে একটা ডিবেটে, যেটা আপনারা আর বাংলায় দেখতে পেয়েছেন। তো ওই পুরো বিষয়টা আর সম্বন্ধে বাপ্পাদা বলবেন। আর তারপরে যে আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ড জামুরিয়ার যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের যে ফলাফল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আর বিষয়টা, আর এটা আমি জেলা সভাপতি হিসাবে রাখবো। তো আমি আগে বাপ্পাদাকে বলছি, আর যেটা হুমকি চিঠি, সেই বিষয়টা আপনাদের সামনে রাখার জন্য। ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মাননীয় দিলীপদা। আজকের যে প্রেস কনফারেন্সটা রাখা হয়েছে, বিশেষ মূলত কারণ হচ্ছে কালকে আমরা দেখেছিলাম যে একটা আমাদের সিবিআই কোর্টের যিনি জাজ আছেন, স্পেশাল কোর্টের জাজ আছেন, ওনাকে একটা হুমকি পত্র দিয়েছেন কোনো একজন বাপ্পা চ্যাটার্জি নামক কেউ। তো তার সম্বন্ধে মিডিয়া থেকে দেখেছি, আমরা জেনেছি যে বর্ধমান কোর্টের যিনি ল কোর্টের একজন চাকরিজীবী আছেন এবং তৃণমূলের একজন সদস্যও আছেন। তো তার সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কালকে রাত্রেবেলায় আর বাংলাতে যেটা আমরা দেখলাম, একটা ন্যাশনাল টিভিতে বসে তৃণমূলের দুজন স্পোক্সপারসন আমার ছবি এবং আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্যাজির সাথে আমার ছবিকে নিয়ে বারংবার আমার নামকে, অর্থাৎ আমার নামও বাপ্পা চ্যাটার্জি, আমার নামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন এবং বারংবার করে ওখানে মিডিয়াতে বলেছেন যে আমি এই চিঠিটা করেছি। আমি সর্বতভাবে এর খণ্ডন করছি এবং তার সাথে সাথে আমি এর বিরুদ্ধে পার্টির নির্দেশ অনুসারে লিগ্যাল অ্যাকশনও নেওয়ার পথে আছি, লিগ্যাল অ্যাকশনও নিচ্ছি এবং লিগ্যাল অ্যাকশন নেব এই দুজনের প্রতি, যারা এরকম একটা ন্যাশনাল চ্যানেলে বসে একটা মিথ্যাচার করেছেন। কারণ কি আমরা জানি তৃণমূল কংগ্রেস মানেই মিথ্যাচারের একটা ফ্যাক্টরি, যেখানে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার তৈরি হয়। আর আজকে এটা শুনেও ভালো লাগলো যে অনুব্রত ইনকোয়ারি সিবিআই করছে, আর অনুব্রত এই ব্যাপারটাই সিবিআইকেই বলেছেন দেখার জন্য। আমরাও আজকে আসানসোল জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি যাতে সিবিআই এই বিষয়টাকেও, জাজকে, মাননীয় জাজকে হুমকি কে দিয়েছে এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তদন্তটাও যাতে সিবিআই করে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হয় যাতে। কারণ একজন জাজকে পশ্চিমবাংলায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এটা ছোটোখাটো ব্যাপার নয়, এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা, বিরোধী দলে যারা আমরা রাজনীতি করছি তাদের কি পরিস্থিতি আজকে। অর্থাৎ আমি তৃণমূল কংগ্রেসের যারা এখানের নেতৃত্ব আছেন, পশ্চিমবাংলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা যত ইচ্ছা পাথর ছুঁড়ুন, আমরা সেই পাথরগুলো অ্যাকসেপ্ট করব, কিন্তু আপনাদের পাথর ছুঁড়ব না। আপনাদের ছোড়া পাথরগুলো দিয়ে আমরা তৃণমূলের কবর তৈরি করব এবং সেই কবরের ওপর আপনাদের ছোড়া পাথর দিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে। আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিছুজন আছেন যারা লেখালেখি করছেন, তৃণমূলের যারা দায়িত্বে আছেন, তারা যেভাবে তৃণমূলের চটিচাটাগিরি করেন বা দালালি করেন যেভাবে, সেইভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতেও করছেন। আমি তাদের বিরুদ্ধেও, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা এইরকম করছেন তাদের বিরুদ্ধেও লিগ্যাল স্টেপ নিচ্ছি এবং আগামী দিনে এটাও দেখতে পাবেন। আমি আপনাদের হাতেও সেই কপি দেবো যে তারা যদি নিঃশর্ত ক্ষমা না চান
তার পরবর্তী যে ব্যবস্থা হবে সেটাও আমরা নেব। তো এটাই বলার উদ্দেশ্য যে তৃণমূল যে মিথ্যাচার গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষের সাথে করেছে, যে মিথ্যাচার তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে জিতে আসার পর প্রত্যেকটা ঘরে চাকরি হবে, ডবল ডবল চাকরি হবে। উনি চাকরি দেননি, শিল্প কোনো রকম পশ্চিমবাংলায় আসেনি এবং ওনার দল আজকে পুরো চুরিতে লিপ্ত হয়েছে, যাতে পুরো ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের সামনে বাংলার মাথা হেট হচ্ছে। এবং তার দলের যে প্রবক্তারা আছে সেই প্রবক্তারা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলে এসে এরকম কলঙ্কমণ্ডিত করছে, এরকম পুরো ব্যক্তিত্বকে। তো এই ব্যক্তিত্ব হননের প্রতিবাদ জানাচ্ছি, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে এর জন্য সশক্ত যা করার প্রয়োজন হবে সেটা আমরা করব। যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে আপনারা তৃতীয় স্থানে এই জন্য আছেন যে আপনাদের সাথে মানুষের যোগাযোগ নেই, আপনারা মাটির থেকে শেকড় ছাড়া হয়ে গেছেন। আপনারা এই বিষয়ে কি বলবেন? মানুষের সাথে আমাদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে, কিন্তু ওনার সাথে মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে। ওনার সাথে আমাদের আসানসোলের আর যত মাফিয়া আছে, শেখ দিলদার, আমাদের বারাবণীর যে আছেন মাফিয়া, তাদের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। মাফিয়া টিমের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির জনগণের সাথে যোগাযোগ আছে, যার জন্য যখন কেন্দ্রীয় ফোর্স দিয়ে নির্বাচন হয় তখন ভারতীয় জনতা পার্টির রেজাল্ট ভালো হয়, ওনাদের রেজাল্ট খারাপ হয়। এই বিষয় আছে। আপনি বললেন যে আপনি লিগ্যাল অ্যাকশন নেবেন যেহেতু আপনার নামটা, আপনি কি এটার কারণ কি মানে বুঝতে পারছেন যে আপনার নামটা বা বিজেপির নামটা জড়ানোর পিছনে কারণটা কি? দেখুন, কারণটা হচ্ছে আসানসোলে বিজেপির বাপ্পা চ্যাটার্জির জুজু দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ কি, যখন 6 নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচন চলছিল তখনও একজন তৃণমূলের নেতা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন বার্নপুরের লোক এসে এখানে সন্ত্রাস করছে। অর্থাৎ যখনই যা কিছু হয়, এর আগেও বহুবার আমাকে হ্যাকেল করা হয়েছে, এর আগে আমাকে মিথ্যে কেসে জেলে বুক করা হয়েছে এবং বারংবার ওরা আমাকে ডাইরেক্টলি আক্রমণ এই কারণেই করে, কারণ কি ওরা জানে যে বাপ্পা চ্যাটার্জি থাকলে পরে তৃণমূলের উত্থানে এখানে আটকা পড়ছে, সেই কারণেই বারংবার ওরা এই কাজটা করে যাচ্ছে। रानीगंज आलूगोड़िया स्थित ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बीएमओच डॉक्टर अरशद अहमद के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पश्चिम बर्धमान के सीएमओच रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, वार्ड पार्षद नेहा साव, आसनसोल नगर निगम मेयर परिषद देवेंदु भगत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया और तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि आज इस स्वास्थ्य केंद्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोजाना विभिन्न वजहों से रक्त की जरूरत होती है, उसे देखते हुए इस तरह के शिविरों का आयोजन बेहद जरूरी है। उन्होंने इस शिविर के आयोजन के लिए इस शिविर से जुड़े सभी को बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी इस तरह का आयोजन किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल की सहायता से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते हुए और बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान की जा सके। वहीं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया ने कहा कि जब से डॉक्टर अरशद अहमद ने इस स्वास्थ्य केंद्र की कमान संभाली है, तब से यहाँ चिकित्सीय सेवाओं में बेहतरीन व्यवस्था हुई है। इसके अलावा रक्तदान शिविर जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर अरशद अहमद की तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अरशद अहमद ने कहा कि इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए वह रानीगंज के विधायक सहित रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी भरतिया के भी आभारी हैं। इसके साथ ही वह विकास रावत के भी आभारी हैं। उन्होंने रक्तदाताओं का इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि पहले रक्तदान को लेकर लोगों के मन में डर था, लेकिन एक इंसान हर 6 महीने में रक्तदान कर सकता है। इससे उसकी भी सेहत अच्छी रहती है और रक्त के 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज के रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला सीएमओ मोहम्मद यूनिस ने भी
इस रक्तदान शिविर के आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से आने वाले समय में रक्त की कमी से जूझा जा सकता है। আমার নাম ডক্টর আরশাদ আহমেদ, আমি বিওমইচ রানীগঞ্জ বিপিএসসি। তো আমাদের আজকে দ্বিতীয় বর্ষ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু হয়েছে। আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যাতে আমাদের মিনিমাম 50 ইউনিট যাতে দেওয়া হয়। তো মোস্টলি আমরা চেষ্টা করবো যাতে আরও বেশি দেওয়া হয়, 75 to 100 দেওয়া যাতে সম্ভব হয় সেটা চেষ্টা করছি। আশা করছি সেটা আমরা টাচ করতে পারবো, বিকজ আমাদের এক হেলথ ডিপার্টমেন্ট টিম আজ এত উত্তেজিত, আর সবাই শুধু মেল স্টাফ নয়, ফিমেল স্টাফরাও, ইভেন এজের স্টাফরাও সবাই নিজেদের হিমোগ্লোবিন পর্যন্ত মেপে তারা দিতে পারবে না। এই যে উত্তেজনা, এই যে নিজের তরফ থেকে ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেট করা, এটা বড় ব্যাপার। তো আমি সাধুবাদ জানাবো সমস্ত স্টাফদের এবং সিওএস স্যারের, যিনি এক কথায় আমাকে বলেছেন হ্যাঁ তুমি করো, তুমি থাকো। আর অরুণজিকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, চেম্বার অফ কমার্সকে, উনি আমাদের বহুত কিছু হেল্প করেছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তো আমি আর বিকাশজিকেও ধন্যবাদ জানাবো, যিনি আমাদের ব্লাড ডোনেট জোগাড় করে এসছেন, এবং চয়নদা, সন্দীপদা, ওরা অনেকেই আছেন, এবং পুরো হেলথ ডিপার্টমেন্ট স্টাফকে আর আলাদা স্টাফদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এই ক্যাম্পটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। সে অনেক মানুষ বিষয়টা যদি খুব দেখুন, আমাদের রক্ত দেওয়াটা মানুষ অনেকে ভয় পায়, এটা কিন্তু ভয় পাওয়ার প্রাণ নয়, তিন জনের প্রাণ আমি বাঁচাচ্ছি। আমরা হয়তো আমাদেরই ফ্যামিলি অনেকে দেখা যায় এদিক ওদিক। আমার নাম ডক্টর আরশাদ আহমেদ, বিওমইচ রানীগঞ্জ। না শুধু ব্লাড তো আর ফ্যাক্টরি তৈরি হয় না, ব্লাড ডোনেটই করতে হয়। এই যে উদ্যোগ বিএমওইচ নিয়েছে তার জন্য সাধুবাদ এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের স্টাফরাও খুব উদ্যোগী হয়েছে, সবাই খুব উদ্যোগ নিয়ে ব্লাড দিতে আসছে। এরকম যদি সব অফিসে, আমাদের অফিসে এবং অন্যান্য অফিসেও যদি এরকম উদ্যোগটা দেখা যায় তাহলে আমাদের রক্তের ঘাটতি কোনোদিন হবে না, এটা বলা যায়। अप्रोक्स में कितने लोगों ने डोनेशन देंगे? 50টার মতো 50 ইউনিটের মতো। আমি ডক্টর শেখ মোহাম্মদ ইউনুস, আমি সিএমওইচ পশ্চিম বর্ধমান। হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে সেইখানে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প একটা করা হলো আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালের সহায়তায়। সিওএস সাহেব ছিলেন, আমিও ছিলাম। উনি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছিলেন যে একটা রক্তদান অনুষ্ঠানটা হয়, অনেক ব্যক্তিগত স্তরে, ক্লাব স্তরে করে, কিন্তু সরকারি ডাক্তাররা যদি করে তাহলে এটা আলাদা যায় আর কি। এই মোটিভেশনটা খুব ভালো। রক্তের তো সবসময় একটা চাহিদা থেকেই যায়। তো যাই হোক, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আর আরশাদার সাথে আরও মনে হয় আগামী দিনে এটা আরও ডেভেলপমেন্ট করবে। পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছুটা আছে একটু ভালো, আমরা আশা করছি নিশ্চয়ই এটা ভালো হবে। আর সিওএস সাহেব সবসময় মনিটরিং করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো, কারণ মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এখানেই মানুষ আছে। সাধারণ যারা হ্যাভ নটস তাদের তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, যাদের নার্সিংহোম নেই, বড় বড় ডাক্তার নেই, তাদের এটাই ভরসা, এবং প্রচুর মানুষ পরিষেবা তারা পান। এদের পরিষেবাটা একটু উন্নতি করলে আরও ভালো হবে আর কি। अब तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।